এই যে নিচে যে তুমি লোকগুলাকে দেখতে পাচ্ছ না, এরা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এসেছিল। আর এদেরকে মেটলি থানার পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, তারপর এদেরকে ছাড়তে বাধ্য হয়। তারপর এদের সঙ্গে কি হয় জানো? ভিডিওটা দেখো। বাড়ি ঘর ভাঙা ভাঙি করতেছে, আগুন লাগে যাচ্ছে। আমি ওর জন্য চলে যাচ্ছি আমার বাচ্চা লাগে ভয়ে। जब बीते कल हम लोगों को खबर मिला कि 4 बांग्लादेशी परिवार, हम लोगों ने न्याय के नेतृत्व ने बताया कि ये 2024 दिसंबर 31 दिसंबर तक जो आया है इसको यहाँ पर शरण दिया जाएगा हमारे देश में, जो घर में उत्पीड़न होकर के आया है। तो मेटली थाना ऐसे बोला कि ऐसा कोई मैंने कानून हम लोग के पास में नहीं है, हाँ, इसलिए उन लोगों को नहीं छोड़ा। आप लोग यदि पेपर लगाइएगा तो हम लोग छोड़ देंगे, इस टाइप का बात उन्होंने बोला कि हम लोगों को हमारे नेतृत्व ने जानकारी दिया। उसके बाद में हम लोगों ने ये गेजेट नोटिफिकेशन जो 2 सितंबर हमारे गृह मंत्रालय द्वारा जो गेजेट नोटिफिकेशन दिया जाता है ये किया है। आज सुबह में यहाँ पर जब हम लोग आने का था तो 9 बजे हम लोग MLA साहब हम लोग आने का पहले इन लोगों को यहाँ से छोड़ दिया गया। তাহলে দেখো কি বুঝলে, মানে ওই যে সিএ যে আইনটা পাস হয়েছে সেই জন্য যদি বাংলাদেশ থেকে কোনো শরণার্থী এসে থাকে তাহলে তাদেরকে পুলিশে অ্যারেস্ট করতে পারবে না। তো তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। আমাদের সমাজে অনেকে আছে তোমাদেরকে ভুলভাল বোঝাচ্ছে যে আসামের মতন হিন্দুদের এখানে অনেক নাম বাদ যাবে, তাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে ডালা হবে। এটা ধারণা ভুল। এই ভিডিওটা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো, যারা ভয়ে আছে তাদেরকেও দেখার সুযোগ করে দাও।